ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି ସୀତା ଆସିବନି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନାରୀମାନେ ବଳାତ୍କାର ହଉଥିବେ? କେତେ ଦିନ ଏମିତି ସେମାନେ ପରେ ରାତ୍ର ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଥିବ? କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରବିନା ଛବିନା ବେବିନା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ? କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିବ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ନାରୀ ହତ୍ୟା, ନାରୀ ପୀଡ଼ନ? जन्म कले तो बाहर कथा भाभी दुख पाउले किंतु एबे बाबा माँ मैंने झीटे जन्म करे पाठ पढ़े डॉक्टर कले भी डरुचे क्या झील बलात्कार शिकार हम। आज समाज में नारी कौड़ी सुरक्षित नुह, ना मेडिकल ना कॉलेज ना हॉस्टल आमको जागृत हवा हम। नारी मानसिक भी राक्षस मान को हमको उचित जवाब देवा हम। आमे कौन पारिबा? आमे पारिबा, आमे लड़िबा, आमे जितिबा। सदर बधु लड़िबु? हां मु लड़िबी। कच्चा कच्चा दबने तो हमें आने से पानी तो काहे काहे छिबा? अरे तमे माने काहे की व्यस्त होछ? तमे माने जमा के व्यस्त होनी? तम मन को पाखरे मु अछि।